अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अज़मीनतुल गुनन, गुन्ना के मरातिब। गुन्ना होता क्या है? गुन्ना है आवाज को नाक में ठहराना। जब नाक से आवाज पैदा होती है उसको गुन्ना बोलते हैं। तो हम कई मकामात पर गुन्ना करते हैं, तो उनके मरातिब क्या हैं? किस दर्जे का गुन्ना किस जगह पे होगा, आज हम ये जानेंगे। ली अज़मीनतुल गुननी अर्बअ मरातिब। गुन्ना के टाइम के लिहाज से कि कितना लंबा गुन्ना करना चाहिए, इसके 4 मरातिब हैं। नंबर 1, अकमल। अकमल होता है सबसे ज्यादा गुन्ना, सबसे लॉन्गेस्ट गुन्ना। क्या कहलाता है? अकमल। नाक में आवाज को ज्यादा देर तक ठहराने के लिए अकमल गुन्ना किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है कामिला। कामिला होता है ऐसा गुन्ना जो अकमल से दर्जे में कम होता है, यानी इसका पीरियड ऑफ टाइम will be shorter than अकमल गुन्ना। कामिला गुन्ना का नाक में ठहराने का वक्त अकमल गुन्ने से कम होता है, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा कम नहीं होता। ये आपको कलर से पता चल रहा होगा कि अकमल डार्क है और फिर कामिला जरा सा लाइट, सो थोड़ा सा कम। फिर गुन्ने का मर्तबा है नाक़िसा। इसमें गुन्ना कम होता है। किससे कम? अकमल से, और फिर कामिला से भी कम होता है। नाक में ठहराने का वक्त नाकिसा में काफी कम होता है। और अनकस, नाक में आवाज को ठहराया तो जाएगा लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। तो गुन्ना के मरातिब 4 हैं: अकमल, कामिला, नाकिसा और अनकस। अकमल सबसे ज्यादा और मुकम्मल गुन्ना। कामिला अकमल से कम, लेकिन फिर भी वो उसका दर्जा भी ज्यादा ही होता है। नाकिसा में दर्जा कम, थोड़ा वक्त लगाया जाएगा नाक में। और अनकस में सबसे कम वक्त के लिए नाक में आवाज को ठहराया जाएगा। लेकिन इन तीनों दर्जात में नाक में आवाज को ठहराया तो जाएगा, लेकिन इसके दर्जात हैं। और वो दर्जात क्या हैं? अकमल, कामिला, नाकिसा व अनकस। अनकस का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम गुन्ना। अब हम देखते हैं कि अकमल गुन्ना जो सबसे ज्यादा होता है वो किस मकाम पर होगा। अकमल मा तकूनु, अकमल गुन्ना जो है वो होगा फिर नूनी वल मीमी अल मुशद्दतैन। जब नून और मीम आपको कुरान में जहां भी मुशद्दद हालत में, मुशद्दद का मतलब होता है जब उनके ऊपर तशदीद आए, जब वो स्मॉल डब्ल्यू जो है वो तशदीद का साइन होता है। तो जब भी नून और मीम के ऊपर आपको शद का साइन नजर आए, तो आप नून और मीम के ऊपर अकमल गुन्ना करेंगे। अकमल का मतलब है सबसे लॉन्गेस्ट गुन्ना। अन्ना, अम्मा। और फिर अकमल गुन्ना कहाँ होगा? जब नून और मीम के ऊपर अल मुदगमतैन होंगे। वल मुदगमतैन, जब भी इदगाम के कवायद उनके ऊपर लगेंगे तो वो अकमल गुन्ना उनमें पाया जाएगा। नून और मीम के कवायद में जब इदगाम के कवायद लगेंगे तो भी, और जब वो मुशद्दद हालत में दिखें नून और मीम तो भी अकमल गुन्ना होगा। नहव, इसकी मिसाल ये है वलाकिन अल्लाह। तो ये नून आपको मुशद्दद हालत में नजर आया, तो आपने इसको अकमल गुन्ना किया, लॉन्गेस्ट गुन्ना। वलाकिन अल्लाह, so you cannot make this gunna shorter. It's a longest gunna, so you have to give it a time in your nose. fil yam
سو یہ میم جو ہے لانگسٹ غنہ لے رہا ہے، اس کو ناک میں ٹھہرانے کا وقت بہت لمبا ہے. سو میم تشدید کے ساتھ نظر آپ کو آیا، نون تشدید کے ساتھ نظر آیا، آپ نے فوراً ان کو اکمل غنہ کیا، سب سے لانگسٹ غنہ کیا. اب یہاں آپ کو ایک ایک ادغام کا قاعدہ بتا رہے ہیں جو نون ساکن کے قواعد میں ہے، اور یہاں میم ساکن کے قواعد میں جو ادغام کا قاعدہ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ longest غنہ. You'll keep the sound in your nose for a longer time. longer غنہ ہوگا. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ. تو یہ ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو میم ادغام شفوی ہو رہا ہے، تو یہاں لانگسٹ غنہ ہوگا. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ. تو ہمیں پتہ چلا کہ اکمل غنہ کب کب ہوتا ہے؟ نون اور میم جب مشدد ہوں، نمبر ون. اور نمبر ٹو، جب بھی ان کے اوپر ادغام کے قواعد لگ رہے ہوں تو بھی نون اور میم کے اوپر اکمل غنہ ہوگا، اکمل غنہ. پھر سیکنڈ ہمارا درجہ تھا غنہ کا کاملہ، لیس دین اکمل، کاملہ. اور کاملہ کب کب غنہ ہوگا؟ جب فی النون والمیم المخففتین، مخففتین، جب وہ اخفا کے قواعد، جب بھی نون اور میم کے اوپر اخفا کے قواعد اپلائی ہوں گے تو اس کے اوپر کاملہ غنہ ہوگا. نحو، اس کی مثال کیا ہے؟ الانسان، الانسان. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اخفا کر رہے ہیں نون کے اوپر، اور اس کے دوران ہم ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے. وہ کتنا ٹھہرایا جائے گا؟ کاملہ. It will be longer but it will not be longest. Longest غنہ is اکمل. لیکن یہاں لانگر کریں گے، یہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ لانگ نہیں ہوتا. الانسان. So you should not rush. You should take time to keep the sound in your nose for a longer time. بورika، بورika. یہ اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے اور اقلاب بھی اس کے اندر داخل ہے. نون ساکن کے بعد با اور اقلاب ہو رہا ہے، تو اقلاب کے اوپر بھی کاملہ کا اطلاق ہوگا. بورika ترميهم بحجارة. تو یہاں اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اخفاء شفوی، تو یہاں بھی ہم کاملہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو دیر تک ٹھہرائیں گے. تو ہمیں اس سلائیڈ پہ کیا پتا چلا کہ اکمل غنہ ہوتا ہے جب نون اور میم مشدد حالت میں ہو یا ادغام کا قاعدہ لیے ہوئے ہوں تو وہاں اکمل غنہ کریں گے. پھر کاملہ غنہ اس وقت ہوگا جب نون اور میم کے پر اخفاء کے یا نون کے اوپر اقلاب کے قانون کو لاگو کیا جائے گا، تو یہاں کاملہ غنہ ہوگا. پھر ناقصہ غنہ کہاں کہاں ہوگا؟ فی النون والمیم الساکنتین المظہرتین. جب نون اور میم کے اوپر اظہار کا قاعدہ لگے گا، جب وہ اظہار کا قاعدہ لے گا تو نون اور میم کے اوپر ناقصہ غنہ ہوگا. سمیع علیم. یہاں آپ کے پاس ناقصہ غنہ ہو رہا ہے، ناقصہ.
جب بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا تو نون اور میم کے اوپر ناقصہ کا غنہ اپلائی کیا جائے گا. سمیع علیم. انعمت. انعمت. اور نون اور میم جب ساکن ہوں گے تو بھی ان کے اوپر ناقصہ کا غنہ اپلائی کیا جائے گا. انعمت ہم فیہا. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ناقصہ غنہ کب کب اپلائی ہوگا؟ جب وہ ساکن ہوں گے یا ان کے اوپر اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں تنوین کے ساتھ آپ کو اظہار کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، یہاں میم کے ساتھ اظہار کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اور یہاں نون اور میم ساکن حالت میں دکھائے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پھر سے. سمیع علیم. انعمت. دونوں آپ کو ساکن حالت میں ملے اور دونوں کے اوپر ناقصہ غنہ ہوا. ہم فیہا. یہاں بھی میم ساکن تھا اور اس کے اوپر ناقصہ غنہ ہوا. اب انقص ما تکون، سب سے ناقص، سب سے کم غننے کا پیریڈ آف ٹائم کس وقت میں ہوگا؟ جب فی النون والمیم المتحرکتین، جب نون اور میم فتحہ جمع کسرہ کے ساتھ ہوں گے تو سب سے کم غنہ ہوگا. جب نون اور میم آپ کو متحرکہ حالت میں دکھیں گے، فتحہ جمع کسرہ زبر زیر پیش کے ساتھ آپ کو دکھیں گے تو سب سے کم غنہ ہوگا، لیکن غنہ تو ہوگا کیونکہ نون اور میم دونوں کے بیچ میں غنہ اصلاً پایا جاتا ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ما اس میں انقص ہوا. یہاں بھی انقص. ما انقص کیونکہ متحرکہ ہے. نو انقص کیونکہ نون ضمہ کے ساتھ ہے. می متحرکہ ہے، میم اس کے نیچے کسرہ تو انقص غنہ ہوگا. نین متحرکہ ہے کیونکہ نون کے نیچے کسرہ ہے تو اس کے اوپر انقص غنہ ہوگا. تو یہ ہے ہمارے پاس کل 4 مراتب الغنہ. اکمل میں سب سے زیادہ، کاملہ میں سب سے تھوڑا سا کم، ناقصہ میں کافی کم، اور انقص میں بہت ہی کم. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.